दोस्तों, सऊदी अरब ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शानदार मेगा प्रोजेक्ट रिवील कर दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान माउंटेन्स और डेजर्ट्स के बीच में 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर ऊंची एक सिटी बनाने जा रहे हैं, जिसको मिरर लाइन का नाम दिया गया है। और इसे हकीकत में बदलना 2000 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को एक दूसरे के साथ 2 बार बनाने के बराबर है। जबकि दुनिया भर में ऐसी सिर्फ 12 स्काई स्क्रैपर्स ही बनाई गई हैं और इन जैसी 4000 फलकछुती इमारतों को एक ही वक्त में और एक साथ बनाना एक इम्पॉसिबल काम लगता है। तो फिर सऊदी अरब ने ऐसे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट का ऐलान क्यों किया? क्या वो वाकई ऐसा करने जा रहे हैं या वो सिर्फ दुनिया भर की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं? اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كيلو تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، 0 سيارات، 0 شوارع، وصفر انبعاثات كربونية। 2016 में सऊदी किंगडम ने विजन 2030 को अनाउंस किया था, जो कंट्री की ऑयल डिपेंडेंसी को कम करेगा और इकोनॉमी को टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और दीगर सेक्टर्स की तरफ ले जाएगा। तभी से उन्होंने न्योम नाम का एक मास्टर प्लान रिवील किया है, जो अभी फिलहाल 3 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। डेवलपमेंट का पहला हिस्सा एक तैरता हुआ 8 साइडेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको ऑक्सेगोन का नाम दिया गया है, जो रेड सी की तरफ से आने वाली कार्गो शिप्स के बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा न्योम सिटी में एक ट्रोजीना नाम का बहुत बड़ा आउटडोर स्कीइंग पार्क भी बनाया जाएगा, जो इंटरटेनमेंट और इवेंट्स को और भी ज्यादा मजेदार बना देगा। लेकिन इनमें से कोई भी प्लान मिरर लाइन जैसे मैसिव प्लान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर क्या है ये मिरर लाइन? आइए जानते हैं। ये रेगिस्तान में 500 मीटर ऊंची और 170 किलोमीटर लंबी एक लाइन सिटी होगी, जिसका एक्सटीरियर पूरी तरह से ग्लास से बनाया जाएगा और इस सिटी के अंदर बिल्डिंग्स के बीच में सिर्फ 200 मीटर की जगह ही रखी जाएगी। लाइन सिटी गल्फ ऑफ अकाबा के साहिल से स्टार्ट होगा और माउंटेन एरिया से होता हुआ कंट्री में एंटर करेगा। इन दोनों मिरर वॉल्स को ब्रिजेस के जरिए कनेक्ट किया जाएगा और इसका ज्यादातर इंटीरियर वर्टिकली बिल्ड होगा, जिनके अंदर पब्लिक पार्क्स, ऑफिसेज और हाउसेस को एक दूसरे के ऊपर बनाया जाएगा। लिहाजा बुनियादी तौर पर उनका प्लान है कि एक नॉर्मल सिटी को कन्वर्ट करके एक वर्टिकल लाइन सिटी में बनाया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस सिटी को फुल्ली सस्टेनेबल एनर्जी पर चलाएंगे, यानी इस सिटी की 100% इलेक्ट्रिसिटी विंड व्हील्स और सोलर पैनल्स के जरिए जनरेट की जाएगी। सऊदी क्राउन प्रिंस का दावा है कि वो 2030 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को इस लाइन सिटी में शिफ्ट करेंगे। लेकिन क्या ये करना पॉसिबल है या फिर ये कभी होगा भी? क्योंकि सऊदी अरब का रीसेंट टाइम में फलकछुती इमारतें बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे जेडा टावर, जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही थी, उसकी कंस्ट्रक्शन भी अब रुक चुकी है। और अगर मिरर लाइन को इलिनॉय के ग्रैंड प्लेन से कंपेयर किया जाए, जो शिकागो की तरफ से अनाउंस किया गया था, तो लगभग 60 साल पहले ये बिल्डिंग 1 माइल ऊंची होनी चाहिए थी, लेकिन वो कभी कंस्ट्रक्ट हुई ही नहीं। हो सकता है कि लाइन सिटी इलिनॉय की तरह ही सिर्फ पेपर्स या फिर आज के हिसाब से 3D एनिमेशंस और मार्केटिंग वीडियोस तक ही रह जाए। लेकिन इस बार दुनिया देख रही है। लगभग 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इनका एक ट्रेलर देख लिया है। तो फिर सऊदी अरब ने इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान का दावा क्यों किया, जो दावा कभी पूरा हो ही नहीं सकता? जब से मोहम्मद बिन सलमान ने कंट्री के अफेयर्स को अपने हाथ में लिया है, तब से सऊदी अरब ने बड़ी तेजी से दुनिया भर में तरक्की हासिल की है और मिरर लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इसमें और भी इजाफा करेंगे। सऊदी अरब अब दुनिया भर में अपनी रीब्रांडिंग करना चाहता है, ताकि मुल्क की इकोनॉमी को टूरिज्म की तरफ डाइवर्सिफाई किया जाए, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट सिर्फ मक्का मदीना की ज़ियारत करने के लिए ही सऊदी अरब आते हैं। लेकिन अब मिरर लाइन और न्योम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से सऊदी अरब को इंटरनेशनल रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं।
حالانکہ ان میں سے زیادہ تر ریسپانسز پازیٹیو نہیں ہیں اور سعودی عرب سے بہت سے سوال بھی کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ وہ 100% سسٹینیبل ٹرانسپورٹ سسٹم بنانا چاہتے ہیں، لیکن اسے بلڈ کرنے میں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہوگا اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کے ایسوسیٹ پروفیسر فلپ اولفیلڈ کے اندازے کے حساب سے اس میسو لائن سٹی کو کنسٹرکٹ کرنے میں 2 بلین ٹن سے بھی زیادہ CO2 کا اخراج ہوگا، جبکہ یہ اماؤنٹ UK میں 4 سال میں خارج ہونے والے کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ foreignpolicy.com کی ایک رپورٹ کے مطابق 20,000 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اس ایریا میں قبیلوں اور دیہاتوں میں صدیوں سالوں سے آباد ہیں، اور ان کو بھی فورسفلی نیوم کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ہٹایا جائے گا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب ابھی تک کوئی مؤثر لیبر ریفارمز نافذ کرنے میں بھی ناکام رہا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے ممالک سے لائے گئے مزدوروں کے ساتھ بڑے پیمانے پر زیادتی ہوتی رہی ہے، اور ابھی تک سعودی اتھارٹیز نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوئی روڈ میپ بھی نہیں دیا ہے، اور ہیومن رائٹس کا یہ کمزور ریکارڈ اس اربوں ڈالرز کے پروجیکٹ کے فنڈ حاصل کرنے میں بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لیکن سعودی عرب کو یہ امید تھی کہ وہ فورین انویسٹرز کو قائل کر پائیں گے، لیکن ویسٹرن ورلڈ نے سعودی عرب کا بڑے پیمانے پر بائیکاٹ کیا اور اکنامک پارٹنرشپ کو بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اگر ان کو فنڈز مل بھی جائیں تب بھی نیوم اور مرر لائن کے کچھ منصوبے ایسے ہیں جو حقیقت میں بدلنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگتا ہے، اور زیادہ تر کومنٹیٹرز کا خیال ہے کہ جو ڈیزائن ابھی میڈیا پلیٹ فارمز پر دکھائے جا رہے ہیں وہ حقیقت میں ان سے بہت ہی مختلف ہوں گے۔ لیکن جہاں تک مرر لائن کا خیال ہے، کیا واقعی لوگ ایسی جگہ پر رہنا پسند کریں گے؟ کیونکہ ابھی کے لیے تو ہم مرر لائن کو صرف ایک کانسیپٹ آئیڈیا کے طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اسے بڑے پیمانے پر اوور اسکیلڈ کیا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ کو بہت ہی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جیسے ہیومن رائٹ ابیوزز اور CO2 کا اخراج۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ پروجیکٹ کبھی پورا ہو پائے گا یا پھر یہ صرف ایک سائنس فکشن فینٹیسی ہی رہ جائے گی؟ آپ کا پیارا اوپینین ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہم پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ایکسپینسو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔